tinuod. Bisag magkinaunsa di kayo di kalimod. Okay grabe kalisod, hinay-hinay aginod. Usahay gani sa kagutom among lawas magkurog. Bisag unsa og paningkamot kung maglisod og barog. Inom na lang daghan nga tubig aron naapay kusog. Naningkamot og trabaho init gani og ulan. Ang kanunay gilabang aron masudlan ang tiyan. Minimum na mga sweldo o grabe ka barato niya ang mga palaliton. Di matabang mahal kaayo. Nagkalisod pa man gani bisag pamalit bugas. Napay motor pirming gatubil niya mahal kaayong gas. Sa kada adlaw naningkamot aron lang makasapi. Kung magsakit walay katambal maong di na maglangi. Mga tindahang giutangan aksyon na og kasuko. Maulagi bayad gamay niya ang utang nagkadako. Kinabuhi nato nga pobre kay dili sayo. Kayahon ang tanan ug ang tanan nagwantahon. Bisan pa man sa kalisod dili gayud magpadaog. Isalig ang tanan samahan nga langit no. Pagkalami na lang kaayo nga ihilak ang tanan. Perting lisuran ning kabus kay pirming ang tuso nang kapait ug kalisod. Pirmi na lang ibog-ibog sa untaman nga pobre man maungan tusong kalisod. Nga kanunay gilabang sa matagadlaw mo labay. Among atop sigid tulo kay gugbaon namang balay. Upait kayong kabus kay pirmi kang naas ubos. Nya ipiton pagyud sus ambot saon na mo ni bus. Makagagahom sa tanan Ginoo nga gitawag. Mga pangutana nga lagi ikaw ra ang makatubag. Labi na sa among sitwasyon nga di na mo ikalimog. Sa kalisod trabahong walay gipili og layog. Mananggi og manggarab mga bunog mamugas. Bangguna mamao mamakyawag manapas. O karon sayod nakasakinabuhi na mong pobre. Mabuhi ragyod tawon kung maningkamot og diskarte. Kinabuhi nato